What's up? So welcome to my vlog. So we're here at I don't know. Lights out, all I do is say so. You're wrong, thinking you're right. I fought you for days. There's too many ways. I'm fed up, all I do is wonder to myself, am I all alone, hanging on your string? Sit down, all I am is listless, wondering how I'll even cope. I fought you for days. Okay na siya mga par. Di balik ka lang na to eh. Di, dalos na ako nini. Sabah. Dati sabah. Good morning. Azraw. Azraw. Nadunggan ni na tong ano na pagbubuno. Hi guys. Nang. Doon. Azraw. Ha? Ano tong babae? I-approach niya tong lalaki ka ba? Dragonfly. Ang dragonfly yan mo buga o kalayo yan? Ambo. Ah, ngano man. Nganong lonely man ang bibi niya. Oh, libre hangin. Alright. Abad ni hindi ko liit. Kudu. Lolo, ano yung daddy doon naman dong? Jollibee no? Thank you. Ano? Kompleto. Doble man ay. Uy, Lo, subaan. gahap to. Laka. Ano malag ni? Adala din sinugbasan.
Mama, gutom. Oo, magkain na. Oh. Jollibee na. Sige, pray. Amen. Wow. Enjoy ikaw sang. Botang eh. What's up guys? So, for today's video, kami ay malulunod. Nandito kami sa ewan ko and we're swimming. What? We're swimming. Morning mga naong sa mga Guwapa. hinawayon. Alam ko ang ganda mo tala. Imong nahong daganog bola. Botang eh. Ay, ay, ay. Kapoy gid. Ay, si kapoy perting kapuya. Ay, kaya ni. Ay, dili. Gas. Sama ka din. Gas. Vlog ko. Yes, ano na yan? Gita na doon yung gitara niyo mga pala. Unsa kaya? Unsa kaya? Unsa. Mama, serious na? Tapsir. Magbara na sa unya, alam tawa lang. Itag lang naman ka. Oh, sige ah. Itag lang naman ka. Raymart, bagatsing. Hilak mo na serious na. Ito problema na ilis na. Ano na nangangangam na ilis na? Ha? Itaputa ka. Botang eh. Done. Video. Hi guys. Aalis na po kami. So if hit me up y'all if y'all want to like join us on our trip because we're going. This resort just opened, like we're like the first ones to come here, or like I'm not sure. Wala lang, nangaligo lang eh. Butay mo.